আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। बीजेपी प्रांतीय अध्यक्ष और एमपी राजीव भट्टाचार्य अचानक बीमार पड़ने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्हें शारीरिक रूप से बीमार महसूस होने के बाद अगरतला के आईएलएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अभी उनकी कई फिजिकल पैरामीटर्स पर नजर रखी जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह राजीव भट्टाचार्य की बीमारी की खबर मिलने के बाद उन्हें देखने हॉस्पिटल पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि उन्हें सीने में दर्द के कारण भर्ती कराया गया था और एक मेडिकल टीम की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। আজকে কদিন নাকি যা হিস্ট্রি দিয়েছে বুকে ব্যথা হচ্ছিল, একটা মাইল্ড অ্যাঞ্জাইনার মতো হচ্ছিল। এখন তো ক্যাথল্যাবে নেওয়ার পর পরীক্ষা হবে, এনজিওগ্রাম হবে, তো সেখানে বোঝা যাবে। ওনারা যা বললেন যে এটা ইস্কিমিয়ার মতো পেয়েছে এবং রিপোর্ট আসার পরেই যদি স্ট্যান্ড বসাতে হয়, কোন জায়গায় ব্লক থাকলে স্ট্যান্ড বসাবে। আপাতত তো ইমিডিয়েটলি যা যা করার করতে হবে, পরবর্তী সময়ে যদি প্রয়োজন হয় বাইরে আমাদের আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলেছি, পরবর্তী সময়ে যদি দেখা যায় আমরা কী করতে হবে সেটা দেখে আমরা সেইভাবে কাজ করব।